السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على تجدد معاني الأعياد والمناسبات التي يجتمع فيها أهل الإيمان والإسلام، ونسأل الله أن يعيد الأعياد لنا ولكم إن شاء الله سنين جديدة وأعوام مديدة في عوافي وألطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau Syekh Sami bin Jamal Al-Kuhali dari kota Aden, daerah Hadramaut, Yaman. Beliau pada malam hari ini alhamdulillah merupakan kemuliaan bagi kita semuanya, juga bagi Desa Deno, wabil khusus pondok pesantren kita, pondok pesantren Ribatus Shalihin, dengan kedatangan beliau dan hadirnya beliau di pondok kita yang memberkahi pondok kita, memberikan rahmat pondok kita, dan juga yang memberikan daripada banyaknya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Beliau memulai dengan bacaan basmalah dan hamdalahnya di dalam pembukaan ceramah beliau, yang mana dengan kenikmatan pemberian Allah, nikmatul Islam, nikmatul iman yang merupakan sangat besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini mudah-mudahan kita diberikan besarnya rahmat, barakah, dan besarnya dan diberi berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. وكل اجتماع للمسلمين لا يخلو عن خير وبركة، لا يجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي من أولياء الله. Yang mana kata beliau tidaklah ada kumpulan-kumpulan orang-orang muslimin, orang-orang mukminin di suatu tempat kecuali di situ ada sebagian para wali-wali Allah yang duduk bersama kita. Sedikit lagi, yang mana beliau juga Syekh Sami bin Jamal Al-Kuhali ini alumni daripada Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur yang di kota Aden, yang mana beliau juga termasuk juga alumni yang disayang oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, dan beliau mana kota Aden, mana Jawa, dan beliau ditempatkan oleh Habib Bakar di Nongko Jajar, di gunung beliau ditempatkan dakwahnya di Nongko Jajar, di gunung di Pasuruan, mana Aden, mana Nongko Jajar, Pasuruan. Ini semangat dakwahnya ya. Beliau tinggalkan orang tuanya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan saudaranya, beliau ke sini dengan keluarga, dengan anak istri aja ke sini untuk dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan semua dakwahnya beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesemangatnya beliau diberi yang lebih banyak pahala, rahmat, berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan perkumpulan kita pada malam hari ini yang tidak ada perkumpul orang-orang mukmin, orang-orang muslim, kecuali itu ada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang duduk bersama kita. Allahumma ja'alna minhum, amin, Allahumma. اجتمعت لكم في هذا المجلس مناسبات متعددة، yang mana kita duduk pada malam hari ini merupakan suatu acara yang banyak, acara kita pada malam hari ini. منها مناسبة حلال بحلال وشوال كله عيد ومناسبة. Yang mana diantaranya pada malam hari ini kita duduk ini di acara halal bihalal, yang ini acara di bulan Syawal ini untuk dekatnya kita sama dengan orang-orang Islam dan orang yang beriman. والعيد لفظه جاء من العود لأنه يعود، وقال بعضهم العيد من عوائد الله الجميلة وعطاياه التي تحصل للمسلمين والمؤمنين بعد رمضان. Yang mana arti adalah Eid, yaitu Idul Fitri. Eidnya ini artinya adalah yaitu berulang-ulang setiap tahun. Yang mana sebagaimana mengatakan dengan adanya Eid Idul Fitri ini besarnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala datangnya Idul Fitri itu, pemberian rahmat barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
والله يجعلنا من العائدين الفائزين في كل عام إن شاء الله. Dan mudah-mudahan kita setiap tahun dengan orang-orang yang Idul Fitri yang yang berhasil dan mendapatkan karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. عسى أن يكتبنا الله في من قبلهم في رمضان الماضي وفي من يبلغهم رمضانات سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام في عافية. Dan mudah-mudahan setiap tahunnya kita dalam Idul Fitri ini insya Allah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya, setiap di bulan Syawalnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terus kepada kita insya Allah. المناسبة الثانية حولية والد حبيبنا علوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي مظهر من مظاهر البر التي تعرفنا الصلة بين أهل الحياة الدنيا وبين أهل حياة البرزخ وهو الأموات. Dan yang kedua adalah acara haul, khususnya guru kita Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Sanafi, guru kita, yang mana ini haul ini merupakan hubungan batin yang erat antara yang hidup dan yang mati. أمثال الحبيب مشهور هذا الذي أيضا حوليته ومناسبته في هذا اليوم إمام عظيم في زماننا، قل أن يصدق إنسان وجود مثل هذه الشخصية وهذا الإمام الكبير. Yang mana Al-Habib Ali Masyhur, kita mengenal sedikit bagaimana Al-Imam Habib Ali Masyhur ini, guru kita ini, yang ada di zaman kita, yang ini sangat menakjubkan karena beliau ulama imam yang begitu sangat semangatnya, sangat istiqomahnya di dalam dakwahnya, di dalam istiqomah, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan gak ada zaman ini seperti beliau ini, dari semangatnya, dari ibadahnya, istiqomahnya. أولا في العلم فهو الفقيه، ما تخرج ولا تصدر فتوى عن مجلس الإفتاء ببلد عظيمة مثل تريم بلاد العلم إلا بإمضاء الحبيب مشهور، وهذا يكفيك لتعرف قدره ومقامه في الفقه والعلم. Terutama di dalam ilmunya Habib Ali Masyhur ini, beliau sudah mencapai derajat mufti di kota Tarim yang sangat agung, kota yang sangat mulia, kota tempatnya para ulama, para aulia. Ini beliau mufti di situ, yang mana tidak ada satu fatwa pun yang difatwakan oleh para ulama kota Tarim kecuali atas sepakatnya beliau Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. في الأنساب وعلم التاريخ حجة ومرجع، يعرف العائلات ويعرف الأسر ويثبت أسماء وأنساب الأشراف من أهل البيت، وله معرفة طويلة في هذا الجانب، ما هو بحضرموت وحدها بل في العالم كله وإندونيسيا منها. Bahkan beliau keutamaannya lebih daripada itu, beliau bisa mengetahui daripada nasab-nasabnya para habaib. Ini Al-Muhdar lari kemana, ini Al-Hamid kemana, tahu semua beliau, mengetahui satu persatu. Bahkan bukan cuma mengetahui nasab-nasabnya habaib yang di kota Tarim, bahkan di internasional, dimanapun tempatnya para habib yang ada di Indonesia atau di Inggris atau di Amerika atau di mana saja, beliau tahu bagaimana nasabnya para habib-habib yang ada ini, satu persatu beliau mengetahuinya dari apa luasnya ilmunya beliau. ومن ذلك أنه كان معمرا فقد بلغ فوق 80 بسنوات، فكان ملحقا للأحفاد بالأجداد، فإن الحبيب مشهور أدرك رجال من رجال القرن الثالث عشر والرابع عشر، ومنهم جده الحبيب سالم بن محمد الحبيب سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم الذي هو مولد بن دواسة هنا عندكم، أدركه في حياته وكان يروي عنه مباشرة، بينما الناس يروون عن الحبيب محمد عن سالم، والحبيب مشهور يروي عن الحبيب سالم. فقدنا هذا كله بذهابه وبانتقاله إلى عالم الله تبارك وتعالى. Dan beliau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sangat panjang sampai melebihi lebih dari 80 tahun, lebih dari 80 tahun. Dan beliau mengikuti atau nututi di zaman, bukan zaman abahnya aja, zaman datuk-datuknya, zaman abahnya abahnya ya, bahkan dari sebelumnya abahnya mbah itu beliau sudah nututi, sehingga beliau tahu semuanya, para aulia para ulama zaman itu siapa aja tahu. Dan beliau yang mana kalau ingin meriwayatkan daripada ilmu itu beliau langsung. Mungkin kalau seorang sekarang saya dengar ilmu ini
dari Fulan, dari Habib Muhammad, kemudian dari Habib Salim. Itu beliau enggak. Saya berilmu dari Habib Salimnya langsung, dari abahnya abah beliau, dari mbahnya langsung. Dari panjangnya umur dan nututi di zaman yang ke-15 dan 16, 14 dan 15 di tahun itu. Para ulama-ulama yang dahulu. Beliau nututi dan beliau mengambil ilmu banyak dari ulama-ulama dahulu. وكان رضي الله عنه ورحمه الله آية من آيات الله في ضبط الأوقات وحسن ترتيبها. Dan beliau juga merupakan daripada tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau begitu sangat istiqomahnya, tertibnya, ibadahnya, bahkan menjadwalkan daripada ibadah-ibadah yang ada di kota Tari. Itu beliau dari semangatnya, istiqomahnya. حتى كأنه في همته رجل شاب عمره 20 ولا 30 ما كان عمره فوق 80 سنة. Yang mana dari istiqomahnya ya, itu wajah beliau ini seperti masih muda, seperti seakan-akan masih umur 30 ke 40 gitu. Padahal beliau sudah umur 80 tahun lebih. Dari semangatnya, bahkan kita sendiri ya, itu giginya masih lengkap, 80 tahun masih gigi lengkap, nggak ada yang copot. Dari semangatnya, istiqomahnya, sampai mukanya muda, seakan-akan masih muda. له في كل أسبوع ترتيب رسمي أكثر من 16 ترتيب أسبوعيا. حضرة باسودان عصر الثلاثاء في مربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور، زيارة التربة كل جمعة، مجلسين للإفتاء، مجلس للأنساب، دروس فقهية. فوق هذا كله الصلوات الخمس في الجامع، هو الإمام ما يفوت صلاة من الصلوات. وفوق هذا يحضر العزائم ويحضر الولائم ويحضر الجنائز ويجبر خاطر أصحاب الزواجات، حتى أنه ما يعرف للراحة طعم ولا وقت لها. Sampai-sampai Habib Masyhur ini dari semangatnya, beliau ini dalam seminggu ini punya majlis rutinan 16 acara. 16 acara, padahal seminggu itu cuma 7 hari. Seminggu 7 hari. Kalau 2 kali aja 14 kali berikan. Kalau 2 kali 14 hari. Ini udah 16 acara. Itu yang rutin loh dalam seminggu ini. Belum lagi beliau masih ada acara di antaranya Habib Saudan di depannya Habib Abdurrahman Masyhur, ada acara iftaknya dengan majlis muftinya. Belum lagi beliau masih mengimami 5 waktu di Jami' Tari. Itu wajib, nggak pernah ditinggalkan 5 waktu ini. Mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Itu pun masih beliau ada acara yang lain, entah itu undangan walimah, entah itu undangan tetangga, kalau kata kita orang serakalan, atau itu tahlilan. Belum lagi kadang-kadang diundang untuk menyenangkan hatinya tetangga ini, temannya ini. Itu masih banyak lagi acara. Itu semua didatangi dari semangatnya dakwahnya beliau. وله أيضا وجعل الشهرية آخر أحد، آخر سبت، آخر اثنين، أول ربوع. هذه التراتيب مستمرة شهرية زيادة على الأسبوعية التي في كل أسبوع. Masih lagi beliau punya istiqomah majelis bulanan. Entah itu ada akhir Rabu, akhir Senin, ada awal Rabu, ada awal Senin. Terus begitu. Jadi ada harian, ada mingguan, ada bulanan. Itu semua dilaksanakan oleh beliau. Gak ada putusnya. Cuma bulan-bulan kalau benar Pak. Kalau ada persen lah. Karena dia lagi. Ini enggak dari semangatnya untuk dakwahnya dari Allah Subhanahu wa taala. قبل وفاته بحوالي سنة أو زيادة على السنة خرج للعلاج في بلاد الأردن من حضرموت. في طريق الحبيب ترانزيت في مصر. يوم زار بعض العلماء وزار المقامات وحصل فرصة يزور المدينة المنورة ويعتمر. لما جاء إلى العمرة وإلى المدينة رحلته كلها ما بلغت أسبوع أو 10 أيام. إلى أردن العلاج ثم إلى مصر ثم وصل إلى المدينة لقيه الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط متع الله بعافيته من كبار ساداتنا العلويين الفقهاء العلماء أهل الخشوع والخضوع والأكابر. قال يا حبيب مشهور يجلس كم أيام في المدينة نفرح بك ونستأنس بيستفيدون. قال حبيب قال الآن أنا لي أسبوع من يوم خرجت من ترين
وضعت 4 في مكاني يكتبون التراتيب حقي، قال اتصلوا قال تعبنا من 4 أشخاص هو واحد وحده، قال ال4 تعبوا ما قدرون يمشون على الترتيب حقه، وهم شبان وهم في 80 فوق 80 عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال لي حبيب زين لابد أنا برجع لي تراتيبي، وكان آخر لقاء بينه وبين الحبيب زين، آخر لقاء له بالمدينة، آخر عمرة اعتمرها، وسبحان الله كلنا رأينا الفيديو يوم فسح له المجال فقبل الحجر كأنه يتودع من الحرم الشريف. Yang mana beliau tertib itu istiqomah semuanya, yang bulanan istiqomah, yang mingguan istiqomah, yang harian istiqomah, sampai di akhir-akhir kehidupan beliau ini ada berobat, ada penyakit yang wajib berobat di luar negeri, berobatnya ke Yordania, yang mana itu pun bukan beliau keluar dari kota Tarim asal-asal aja langsung ke Yordania berobat pulang, enggak, itu pun masih digunakan waktu-waktunya untuk dakwah. Padahal beliau sakit, harus ada operasi di negara Yordan. Loh, itu masih waktu-waktunya masih diselesai dengan dakwah. Itu pun beliau bisa transit ke kota Mesir, ke negara Mesir. Itu beliau masih keliling macam ziarah-ziarah ke ulama ini, mengadakan majlis ini. Kemudian setelah selesai itu semuanya ke Yordan, di Yordan beliau masih bisa mampir ke Madinah. Makanya bisa umroh Mas, ke Mekah, bisa umroh Mas. Setelah umroh beliau ketemu dengan Habib Zain bin Semit. Habib Zain bin Semit di kota Madinah ketemu, itu pun masih hadir majlis-majlis. Padahal beliau ini untuk berobat, untuk operasi. Cuma waktunya diselesaikan untuk dakwahnya. Itu bukan 1, 2, 3 majlis, banyak majlis. Sampai akhirnya ada sebagian majlis 4 majlis, dia nggak kuat sudah, kecapean sudah. Kenapa? Sudah terlalu capek. Loh, itu pun masih diselesaikan untuk hadir lagi Mas ya. Padahal kita yang muda aja mungkin nggak kuat. Kita yang muda nggak kuat. Ini beliau umurnya di atas 80 tahun dan beliau punya penyakit dan beliau operasi di Yordan. Ini masih diselesaikan untuk dakwahnya, kepada pengajiannya, taklimnya, zikirnya, terus ibadahnya, terus. Dan itu waktu cuma 7 hari atau 10 hari. Itu beliau dapat semua. Dapat dakwah di negara Mesir, dapat umrah di Mekah, dapat hadir ketemu sama Habib Zain, bisa hadir majlis Habib Zain. Itu semua cuma sebentar, seminggu atau 10 hari. Itu dapat semuanya. Waktu yang cuma seminggu 10 hari. Ya semakanya kalau kita yang muda-muda mungkin gak kuat, kelenger kita muda. Ini yang sepuh, masih kuat, masih semangat. Ini beliau Habib Ali Masyhur. Katanya Habib Zain, sudah ya Habib Ali Masyhur, sudah tinggal di Madinah sudah, gak usah ke susu, gak bisa, karena masih banyak acara Mas ya. Dan di kota ini banyak yang nunggu Mas ya. Semua majlis nunggu beliau semuanya. Padahal Habib Zain melihat Habib Ali Masyhur kasihan, tidak kuat sudah, muka pucat sudah gak kuat, sudah tambah sakit, cuma beliau gak mau, tetap senang ada majlis, kasihan. Dia semangatnya ya. Gulampian Pak, semakin preman di kantor, kelenger pun dia. Nanti mau bisa mengaji memang sampai subuh poron Pak. Sampai subuh poron pagi, poron lagi. Di pohon pian 7 kantor, gula sehari ini dia udah Pak. Moga-moga ya gulampian di barokah Habib Ali Masyhur ini insyaallah. وكانوا أهل الشرطة عنده في تريم يقولون مرتاحين نحن، قال أي مشكلة تجي عند الحبيب مشهور يحلها بهدوء ولا عاد يحتاجون إلى يشتكون في شرطة ولا شيء، يحل بين الناس القضايا ويصلحهم، يروحون كلهم من عنده فرحانين مبسوطين. Bahkan kata beliau, para polisi-polisi yang di kota Tarim ini selama ada Habib Ali Masyhur, mereka tenang semuanya, tenang, mutmain, nggak bingung. Kenapa? Masalah di kota Tarim ini semua yang menangani beliau. Entah itu masalah cekcok suami istri, entah masalah antar suku, entah itu masalah tetangga, entah masalah nanti di jalan, entah masalah tanah, entah semua yang memberi solusi, yang membereskan beliau Ali Masyhur. Jadi polisi nganggur,
Nggak ada yang mak lapor ke polisi. Polisi ini kurang ajar ini apa namanya? Oh, gara-gara ini Pak kita digarai, nggak ada orang yang ngadu ke polisi. Jadi polisi tenang, nganggur tengok. Pas cuma keluar dia kan sudah masuk lagi, nggak mau keluar masuk lagi. Nggak ada kerjaan ini. Kenapa semua ditangani sama Habib Masyhur ini? Jadi beliau bukan cuma ulama, bukan cuma ifta, menyepakati fatwa-fatwa para mufti ini, bahkan beliau juga menenangkan masyarakat Kota Tahrir. Sehingga para polisi ini senang ada Habib Masyhur ini. Selama beliau masih hidup, mereka senang karena nggak ada masalah, nggak ada cekcok, nggak ada orang mengadu, nggak ada orang yang ke meja hijau, nggak ada yang ke langsung ditangani oleh begitu pemerintah, nggak ada. Semuanya selesai selama ada Habib Masyhur ini. وكثير أشياء ما يمكن احنا نوجزها في حياة الحبيب مشهور، لكن كل أنواع الناس في مجتمع كريم، الذي يحبون الصالحين والذين ما يحبونهم، العوام وطلبة العلم، الرجال النساء الكبار كلهم مجمعين على محبة هذا الرجل، وخرجوا يبكون في جنازته. ما السبب؟ ما رأوه من انعكاس أخلاقه وآدابه وأعماله إلى ليلة وفاته. مرض قليل بعد صلاة العيد اليوم الثاني إلى صلاة المغرب، يقول لهم أنا متعب بصلي المغرب. قام الحبيب صلى المغرب مع التعب وقدم العشاء، وأخذ يقرأ الراتب مع من عنده في البيت، يقرؤون يرتب الفواتح، ويأتي ببعض قصائد السلف يدعو الله تعالى بها حتى فارقت روحه جسده، وهو ذاكر عابد لله ما قصر حتى في فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. مثل هذه الخواتم هي الذي يتمناها كل عاقل وكل مؤمن. الله يحسن لنا ولكم الخواتم إن شاء الله. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang ada pada Habib Masyhur ini selama di Kota Tahrir ini. Masih banyak lagi. Dan di Kota Tahrir ini sama halnya di kota-kota lain. Walaupun terkenal Kota Tahrir ini sejuta wali ya, yang meninggal yang hidup. Cuma sama di Kota Tahrir juga sama, ada yang senang ulama, ada yang gak senang ulama, ada yang benci, ada yang sama. Apakah itu dari kalangan perempuan, kalangan laki-laki, yang besar, yang kecil, yang sepuh, yang muda, ada. Bukan semuanya muhibbin, semuanya cinta para ulama, bukan, ada, pasti ada. Cuma dengan Habib Masyhur enggak. Mereka semuanya yang senang ulama, enggak senang ulama, sama Habib Masyhur senang. Yang benci ulama, yang enggak cocok ulama, sama Habib Masyhur senang. Subhanallah, ini kelebihan Habib Masyhur. Di kalangan perempuan, kalangan laki-laki, muda, tua, anak-anak, siapa aja itu senang dengan Habib Masyhur ini. Kenapa? Karena beliau tunjukkan akhlaknya baginda Muhammad SAW. Beliau tunjukkan adabnya Rasulullah SAW. Beliau tunjukkan bagaimana perhatiannya kepada umatnya baginda Muhammad SAW. Ini yang beliau tunjukkan, sehingga semua kalangan dikatakan senang dengan beliau ini. Yang mana ketika hari raya Idul Fitri 3 tahun yang lalu kira-kira, beliau setelah hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitrinya, kemudian hari kedua tatkala datang waktu maghrib, beliau sholat maghrib dengan keadaan yang sangat sangat sakit, ya sangat sulit juga, cuma dimaksakan untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian datang waktu isya gitu, beliau kemudian membaca ratib haddad dengan keluarganya, dengan yang ada di rumahnya. Setelah itu baca ratib haddad dan duduk bersama, dan beliau katanya sudah ingin istirahat sebentar, dan beliau meninggal dalam keadaan yang tidak ketahuan, dalam keadaan yang tenang, keadaan yang orang tidak mengira kalau meninggal. Ini Habib Masyhur yang mana waktu-waktunya habis untuk dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. في الحديث من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، في رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما يكون الموت في مثل هذا الحال شيء عجيب غريب، ما ندري إيش السر الذي بين الإنسان وربه حتى تختم له بمثل هذه الخاتمة الحسنة المباركة، لأن الخاتمة عبارة عن حصيلة الحياة. عند الموت
جاء في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال العلماء كيف ذلك؟ قال عند الموت، عند الاحتضار، عندما تبدأ الروح تنزع من الإنسان ويكشف له غطاء عن مكان محجوب عنه، تعرض له الأعمال التي كانت في حياته، فإن رأى الغالب منها خير وبركة وعمل صالح سر به فأحب لقاء الله بالموت فأحب الله لقاءه. وإن كان العكس والعياذ بالله، جاءته المصائب وجاءته الذنوب وجاءته بلايا، قال في تلك الحال يرى هذا كله فيكره الموت ويكره لقاء الله فيموت على حال الحق تبارك وتعالى يبغضه فيها ويبغض لقاءه. كما جرى لبعض الناس حضر عند حد من الموتى يحتضر، فكان يكررون عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو يقول لها مشان يسمع ما يقدر، يتكلمون كلام ثاني يكلمهم ويشعرون أنه بيموت، فقالوا يا هذا قل لا إله إلا الله، قال منعتني منها نظرة حرام، كل ما جيت بأنطق تقع النظرة هذه قدامي ما أقدر، كلام ثاني بكلمكم هذه لا إله ثقيل يثقل بها لساني والعياذ بالله تعالى. Yang mana kata baginda Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan menghidupkan Ramadannya dengan keimanannya, dengan keikhlasannya kepada Allah Ta'ala, maka dia diampuni dosanya seperti halnya anak bayi yang berkeluar daripada ibunya, suci. Ada riwayat diampuni dosanya terdahulu dari puasanya di Ramadan dan menghidupkan ibadah-ibadah di Ramadan. Yang mana kita lihat bagaimana kalau meninggalnya dalam keadaannya begitu itu. Telah puasa selama bulan Ramadan 30 hari atau sebulan, kemudian menghidupkan Ramadannya dengan ibadah-ibadahnya, sholat berjamaahnya, Al-Qur'annya, tadarusnya, khataman Qur'annya dan sebagainya, sampai datang Idul Fitri. Berarti sudah diampuni dosanya. Seperti anak bayi berlahir, suci sudah. Dan tatkala keadaan suci itu beliau diambil ruhnya oleh Allah Ta'ala di hadis masyhur ini. Betapa enaknya, betapa nikmatnya, betapa senangnya tatkala datangnya daripada kematian yang sudah diampun semua dosanya karena setelah bulan Ramadan. Dan ini kejadian yang sangat hebat, sangat agung insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah-ibadah beliau ini, beliau sudah suci, diambil oleh Allah. Makanya kalau orang yang sudah memang ingin besarnya ketemu dengan Allah Ta'ala, Allah pun akan lebih besar inginnya ketemu dengan orang ini. Kenapa? Karena waktu-waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Haibal Masyur bagaimana waktu-waktunya habis untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun sangat mengharapkan untuk bertemu dengan Haibal Masyur ini. Yang ditakutkan sebaliknya kata beliau, yang mana orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jangankan dia Allah pun benci, seakan-akan dengan perbuatannya dia ini dia gak ingin ketemu dengan Allah. Allah lebih benci lagi, lebih gak ingin ketemu lagi sama orang begini. Sudah gak ada ibadah-ibadahnya, maksiatnya setiap waktu, bukan setiap hari, setiap waktu. Seperti halnya yang dikatakan oleh beliau ini, kata beliau Habib Syekh Sani, ada satu orang tatkala di akhir hayatnya, akhir kehidupannya, tatkala di sakaratul maut, itu sudah banyak, sudah berkumpul keluarganya, berkumpul orang-orang, berkumpul sampai ditalkini, ayo katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, semua ini ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seakan-akan nggak bisa keluar dari lidahnya, ini nggak keluar sama sekali kata-kata la ilaha illallah, bahkan sangat berat, mau ngomong berat, nggak bisa. Katakan la ilaha illallah, la ilaha, nggak nyambung sama sekali. Bahkan kata beliau dilihatkan oleh Allah bagaimana keharuman depannya dia. Makanya tatkala orang-orang soleh ini meninggal, Allah lihatkan begitu meninggal diperlihatkan semuanya amalnya. Ini ibadah kamu, ini tahajud kamu, ini 5 waktu kamu, ini zikir kamu, ini Al-Quran, semua itu kan Allah, orang-orang soleh. Begitu pula orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang maksiat, ketika mau meninggal diperlihatkan Allah haram-haramnya dia. Nih narkoba kamu, nih narkotik kamu, ini zina kamu, ini. Sehingga dia berat, mau ngomong dah ini berat, nggak nyampe, jadi nggak nyampe. Kenapa?
Allah lihatkan bagaimana haram-haramnya dia semuanya. Duh, ini yang ditakutkan oleh para ulama, para solihin. Tatkala di akhir hayatnya sudah nggak bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. واحد آخر كنا نسمع من الحبيب عمر بن حفيظ الله يحفظه دائما يذكر هذه القصة. قال هكذا عند الموت الناس يذكرون الله عنده وهو ساكت، ثم قال لهم أردت أن أقول لا إله إلا الله فمنعتني منها شوكة الميزان. ليش شوكة الميزان؟ أول هذا الميزان القديم اللي يزنون وما هو كما الآن إلكتروني، كفتين، هذه الكفة لها شوكة، إذا استوت خلاص البضاعة مع الوزن سواء. قال هذا الرجل كل يوم عنده دكان، يفتح الدكان في الصباح، الكفة التي يضع عليها البضاعة ينفخها من التراب، والثانية التي فيها الأثقال ما ينفخها، بس هذا تراب من الليل إلى الصباح كم يكون وزنه؟ لا شيء. لكن نية الغش للمسلمين كانت سبب أنه كل ما بينطق شهادة عند الموت يؤتى بشوكة الميزان فيشعر بها، تضغط على اللسان وتمنعه من النطق بها، فكان يقول لمن عنده منعتني منها شوكة الميزان والعياذ بالله تعالى من ذلك. Bahkan kata beliau kita kan Habib, guru kita Sulaiman bin Hafid pernah cerita ada dulu orang, dia zikir, ya istiqomah zikir apa, cuman anehnya tatkala meninggal nggak bisa mengatakan la ilaha illallah, nggak bisa mengatakan syahadat. Kenapa? Karena orang ini tatkala masih hidupnya dia punya toko dan dia punya timbangan itu, timbangan dulu itu yang pakai jarum gitu ya. Pas begini kan berarti pas 1 kilo kah 2 kilo kah pas berarti. Ini bapak timbangan dulu. Kalau sekarang sudah pakai elektrik sudah kan timbangan sekarang. Dulu ini pakai timbangan yang jarum itu. Jadi kalau ini jamnya pas berarti pas kilonya. Loh ini dia selama semalam itu memang di Hadramaut kan tempatnya padang pasir ya, jadi debu itu terus ada, Loh, debu ketika pagi hari dibuka itu timbangannya ada debunya. Aduh, debunya nggak begitu beras sih, berapa cuman anehnya orang ini kedua-duanya ada debunya. Jadi yang untuk timbangan itu ada debunya, yang untuk barang ada debunya juga. Loh, anehnya yang untuk timbangan itu, yang untuk barang itu disembur debunya, maksudnya dihilangkan. Yang untuk timbangannya nggak dihilangkan timbangannya, debunya. Supaya apa? Supaya lebih berat yang sini nanti ketika mengukur 1 kilo atau 2 kilo lebih berat yang sini. Kalau sekarang pakai di bawahnya kasih berat itu, nyolong timbangan. Cuman ini nyolong timbangannya nggak seberapa, cuman ada debu gitu aja. Jadi dua-dua tempatnya barang sama tempatnya timbangan ini ada debunya. Yang dihilangkan yang tempat barang, yang tempatnya timbangan, tempatnya beratnya itu nggak dihilangkan. Loh, itu niatnya memang untuk supaya dapat timbangan yang agak lebih. Cuman lebihnya berapa sih? Cuman debu. Yang kalau kasih timbel bisa banyak dapatnya kan? Ini cuma debu. Cuma karena niatnya ini guys, niatnya ini untuk mencuri dia kepada orang-orang muslim. Gara-gara dia debu ini yang untuk mencuri timbangan ini yang cuma seberapa beratnya, nggak sampai 1 on, nggak sampai 1/2 on, seperempat on, sedikit tak sampai mungkin. Cuma karena niatnya jelek sudah, niatnya untuk mencuri timbangan. Subhanallah, tatkala dia di sakaratul maut, dia nggak bisa mengatakan la ilaha illallah, nggak bisa mengatakan syahadat. Lidahnya sangat berat. Padahal dia juga ahli zikir, dia juga ibadah, juga gara-gara dia ada niat untuk mencuri timbangan. Padahal cuma gara-gara debu, nggak ada berat-beratnya yang banyak. Paling berapa mili. Itu pun niat jelek ini sangat mempengaruhi kematiannya, dia menjadi mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini namanya mati karena mencuri timbangan. Wal khulasah kama nutil al-kalam أن هذه المناسبات سواء كانت الحوليات أو الاجتماعات في الأعياد أو مجالس الذكر والعلم كلها تصب في مصلحة كيف يبني الإنسان
نفسه وكيف يرتب وقته وكيف ينشئ أولاده وبناته ومجتمعه على كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ويحبه الله، وكيف يجتنب ويبتعد عن كل شيء يبغضه الله تبارك وتعالى. نحن اليوم نعيش في زمان صعب، أولادنا وبناتنا معرضين كل يوم لأن يسقطوا في مصائب وبلايا يعدها لهم الشيطان، والشيطان عجيب أنه لا يتثاءب. نحن الآن نجلس كم ساعات خلاص نعسانين. الشيطان من أيام آدم لا مات ولا مرض ولا يكسل ولا ينعس. سألوا بعض الصالحين هل ينام إبليس؟ قال لو نام لاستراحنا، حتى شوي بينام بيخفف علينا، قال حتى النوم ما ينام. لهذا أولادنا وبناتنا وشبابنا اليوم يلعبون بهم لعب فيما يحبون، فيما يفكرون، فيما يلبسون. شوفوا علاقات أولادنا وبناتنا كيف هي، يتشبهون فيها بأناس يشوفونهم كل يوم وليلة في التلفاز وفي الجوال وفي الإنترنت. هذا كله يجب أن يقوي عندنا الهمة، كيف ننور قلوبنا، ننور بيوتنا، ننور مجتمعنا، ننور أولادنا، بناتنا، طلبة العلم الذين عندنا، بل أحبابنا الذين يحضرون المجالس. كيف لا نتشبه إلا بسيدنا محمد، كيف لا نقتدي إلا بالحبيب الأعظم وبالأولياء وبالصالحين الذين نجلس في حولياتهم ونقرأ موالدهم ونسمع أخبارهم وننشد قصائدهم ونصير ندعي ونرجو أن نكون من أهل طريقتهم. الله يسلك بنا مسالكهم في عافية. Yang mana semua acara-acara kita di dalam zikirnya, majlis taklimnya, kemudian istiqomahnya, ini semua semata-mata ingin kita ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pengajian haul, pengajian serakalan, pengajian taklim, pengajian bulanan, mingguan, semua ini kata beliau semata-mata kita ingin kita dan keluarga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pokok, paling utama. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kita sangat takut, modern, merengis melihat keadaan muslimin muslimat kita pada akhir zaman ini. Kenapa? Karena sudah banyak daripada penghancuran akhlak, krisis akhlak jauh daripada didikannya baginda Muhammad SAW. Yang mana anak-anak kita ini, pemuda-pemudi Islam kita ini di akhir zaman ini sudah mereka ini melihat atau mencontoh atau yang mereka pegang itu adalah yang ada di internet, yang ada di televisi, yang ada di HP, yang ada di media sosial. Bukan lagi melihat, mencontoh kepada bagaimana para datuk-datuk kita, ulama kita, kiai kita, solihin kita. Enggak itu yang kita lihat orang-orang akhir zaman ini, mudah-mudahan kita ini yang mereka contoh yang ada di situ, yang di televisi, di HP, ini mereka. Sehingga apa? Sehingga semua apa yang dicontohnya diperbuat yang ada di televisi, yang ada di HP, yang ada di media sosial, bukan yang ada pada baginda Muhammad SAW. Dan yang mana setan ini sendiri setiap waktu, setiap detik, bahkan gak sampai sedetik, itu senantiasa selalu untuk menghancurkan manusia. Mulai zaman Nabi Adam diciptakan sampai waktu kiamat, visi misinya untuk menghancurkan orang-orang muslimin, orang-orang mukminin. Bahkan dikatakan oleh para solihin, tak kaitannya bagaimana para iblis, para setan ini kira-kira tidur enggak? Enggak. Ketika ditanya iblis, kamu tidur enggak? Enggak tidur saya. Kalau saya tidur, hilang waktu saya untuk menghancurkan orang-orang ini. Hilang waktu saya untuk mengelabui orang-orang ini supaya bisa masuk neraka. Jadi para iblis pasti enggak tidur. Bukan darinya apa? Dia enggak mau waktunya itu hilang walaupun sedetik untuk mengelabui, menghancurkan orang-orang mukmin ini. Nah, kalau sudah iblisnya, setannya enggak pernah tidur untuk setiap waktu menghancurkan pemuda-pemudi Islam kita, orang-orang muslim kita. Dan bagaimana kita? Bagaimana kita? Dan bagaimana didikan kita pada anak-anak kita? Bagaimana didikan kepada perawan-perawan kita, penjaga-jaga kita? Kita berikan mereka. Karena sudah
nggak melihat bagaimana akhlaknya baginda Muhammad SAW, tidak mencontoh bagaimana adabnya Rasulullah, tidak mengidolakan bagaimana baginda Muhammad SAW, bahkan kepada para ulama, para solihin, para aulia, tidak mengidolakan sudah, tidak senang, bahkan ada rasa benci kadang-kadang. Na'udzubillah min dzalik. Loh, ini yang kita khawatirkan sekarang. Bagaimana mereka, generasi kita ini bisa nggak terus mengikuti baginda Muhammad SAW, terus mengikuti para ulama-ulama kita, para solihin kita, para aulia kita, tidak sampai putus pada mereka, tidak putus dengan baginda Muhammad SAW. Ini yang kita pikirkan, ini yang kita khawatirkan. Bagaimana pemikiran mereka sudah gak mikir dakwahnya Rasulullah. Bagaimana pakaian mereka tidak menyerupai pakaiannya Rasulullah SAW. Bagaimana perangai mereka tidak peranginya baginda Muhammad SAW. Ini yang kita khawatirkan, ini yang kita takutkan. Makanya kita hati-hati dengan generasi kita, anak-anak kita selanjutnya ini, supaya bisa terus menyambung dengan baginda Muhammad SAW. بارك الله لنا ولكم في هذه الليلة، وحفظ الله حبيبنا علوي وكل من حضر هذا المجلس. أسأل الحق تبارك وتعالى ألا يخرج أحد منا إلا مكرم إن شاء الله بعطايا الحق سبحانه وتعالى في هذه الليالي، وفي هذا الشهر الكريم مع نهايته، وفي هذه الذكريات لحوليات الصالحين والعلماء والأخيار والآباء والذين لحقوا بعالم الله سبحانه وتعالى. Dengan tawadhu beliau sangat berterima kasih dan masa bangga senang dengan perkumpulan malam hari ini, dengan datangnya hadirnya panjenengan semua ini di majlis ini, di acara haul, acara halal bihalal, acara zikir, acara taklim pada malam hari ini. Sangatlah beliau senang, dan mudah-mudahan pada acara malam hari ini berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala terus mengalir pada kita, dan insya Allah kita terus nyambung pada datuk-datuk kita, para aulia, para ulama-ulama kita, kepada baginda Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya terus menjadikan orang-orang kebanggaannya baginda Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. هذا من الفقير، وإذا عند حبيبنا علوي زيادة فهو الأهل لكل زيادة، وكرم منه أن نتكلم في هذا المكان، إنما بقصد البركة وقصد التواصل معكم، والحمد لله على هذه النعمة والعفو منكم. Beliau dengan tawadhunya mengatakan kalau beliau pidato ini karena beliau minta barokahnya ke panjenengan semua ini. Jadi bukan karena minta barokahnya panjenengan semua. Datangnya beliau ini karena juga panjenengan semua ini, insyaallah. Dan yang mana sebelum tutup doa oleh Syekh Sami, ini ada ada sebat keliling. Ini pondok kita lagi bangun ya. Mudah-mudahan yang mau menanamkan ganjaran pahala ganjaran dekat toba eki mumpung nega. Eki berde peluang nega. Panjenengan se nyapa ganjaran nega ba eki. Di tengah-tengah abangmu kita main bola panjangan toronya bekerja di pondok kantor, hanya kepada pasukan sedang keliling ini ya. Mana pasukannya? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم pakai kotaknya aqua ada apa kotaknya aqua Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل. Itu yang depan tuh, belakang tuh, ini depan nih, depan pakai kota nih, alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli 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 alaihi wasallim
Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim Allahumma salli Muhammad Allahumma salli wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum doa nanti kita umumkan para hadirin hadirat jangan tunggu dulu, dia ada konsumsi nanti rombongan-rombongan itu ada di garasi siap dimerhabai para ulama para tokohnya di teras aula ini ya. Yang lainnya ada juga yang kotaan nanti di panitia yang buat. Jadi para hadirin yang datang jangan tunggu dulu, kasihan ini yang masak nggak tidur ini, kasihan tak tidur nih pak sama sahabat lagi mau tidur mungkin kalau sudah jawab, nanti mau kemuka kia, Abu biasa terima makan nekai barangnya rahmat barokan insyaallah. Petaka haji pagi nasi dejah insyaallah. Haji dunia aja harap insyaallah moga-moga lampu boleh sama dengan malam makan neka insyaallah lampu iku aku di alam kiamat. Saran para nabi, para rasul, para ulama, para sahabat wali khusus sabaran saran di Gusti Nabi Muhammad SAW insyaallah maja'alna minhum amin Allahumma amin. والدعاء الأخير على الشيخ سامي فليتفضل. لا ضيف كميت ما في فقه والا لا ماشي الا ولا شيء هي ضروري. خلاص الدعاء الفاتحه عندي الحين الفاتحه عندي تاخير يعني والدعاء عندكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. آمين. اللهم يا من هو اهل لكل عطاء ولكل خير نسالك ان تكرمنا اجمعين، تتفضل علينا اجمعين وكل من حضر هذا المجلس. اللهم اعنا على ما اردته منا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. نسالك صحه في تقوى وطول العمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. وارزقنا والحاضرين في هذا المجلس واحبابنا اجمعين من العقول اوفرها، من الاذهان اصفاها، من الاعمال ازكاها، من الاخلاق اطيبها، من الارزاق اجزلها، من العافيه اكملها، ومن العافيه اكملها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. من اللهم علينا بعافية الأديان والأبدان مع صلاح كل شان وكمال المغفرة والرضوان. متعنا بصالح زمان وأشياخ زمان وأولياء زمان ورجال زمان وأهل ديوان، واحفظنا من فتن زمان وأذايا زمان وبلايا زمان، واجعلنا منها في أمان. وسلك بنا مسلك الاستقامة الذي يرضي نبيك في عافية، واجمعنا مرات وكرات في عوافي ومسرات. اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين. بلغنا الآمال فوق الآمال، واحفظنا في جميع الحركات والسكنات والتوجهات، وارزقنا كمال المتابعة لسيد السادات وللسلف القادات حتى نمشي إن شاء الله في نهج خير البريات، سالكين على مسالك أهل الإخلاص وأهل الصدق وأهل الإقبال وأهل التوجه إليك، الذين كان مقتداهم حبيبك في كل حال وحين. واجعل علينا واقية تقينا من الأسوأ ومن الأدوى ومن كل شر وبلوى ظاهر وباطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى حضر المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebetulnya beliau mau salaman dengan bandingan semuanya karena beliau terburu-buru. Ini beliau langsung makan malam dan langsung pulang ke Pasuruan karena ditunggu besok beliau ada
majelis, ada acara di pondoknya juga sibuk. Jadi mungkin beliau selamanya malam hari ini ada udzur, jadi cukup panjangan lihat aja. Insya Allah dengan lihatnya kita melakukan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, menemukan ridhonya Allah Ta'ala, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Wa akhiran, dan terakhir kami Syekh Abdul Baik, Syekh Abdul Hajat, Mufti Mahat, pengasuh pondok pesantren Ibu Solihin, menyatakan terima kasih banyak atas hadirnya panjenengan semua, rombongan-rombongan semua yang dari Jember, Probolinggo, Malang, Pasuruan, semuanya yang hadir pada malam ini. Terima kasih banyak, dan yang mana kami nggak bisa mengungkapkan sesuatu kecuali doa kepada Allah Ta'ala. Hadir panjenengan semuanya insya Allah dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikan semua ini hujjatan lana la hujjatan alaina, menjadikan sebab kita semua dikumpulkan surga Allah Ta'ala bersama baginda Muhammad SAW. Dan mungkin kami minta maaf sebesar-besarnya, mungkin ada tempat, ada hidangan, layanan dan sebagainya yang kurang mengena di hati panjenengan. Kami minta maaf sebesar-besarnya, dan yang mana tidak ada lagi kita kumpul ini semata-mata ingin ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.